So karon na atong challenge, mao sa siya ang quiz challenge. Ma'am, kanang sa nang tawag panuhot naman tani ako ang wala balhay naman tani one am no tay Roman no perti hangin mo mo. Wala na lang at least mabugnawan ninyong utok. Samot na bugo ni panuhutan may. Mabugna among utok ma'am pero among lubot kasi utot-utot. Wala na lang namo. Ang premyo ani sa makasakto sa answer premyo na ko og 5,000 pesos. Okay, una na sad Alimokoy, last Ernesto. Yes ma'am. Ernesto da. Tatay episode dai. Alimokoy. Yes ma'am. Which animal says baba? Baba. Which animal says baba? Baka. Wrong. Osa. Saya una sa pagkuhan ma'am. Dili. Which animal says baba? Kabayo. Duha. Last. Which animal says baba? Itik. Tolo! Next! Totong tagsok. Which animal says baba? Goy. Ha? Goy. Osa. Babagoy. Wrong. Which animal says baba? Kang. Bako kang. Wrong. Duha. Last. Which animal says baba? Nok. Manok. Wrong. Tolo. Ernesto. Ma'am. Which animal says baba? Baboy. Osa. Which animal says baba? Babairo. Wrong. Tolo. Duha pa day. Duha. Last. Which animal says baba? Balian. Wrong. Tatay bisot. Karniro. Ha? Karniro. Sheep. Correct! 5,000. Sheep. Next, Alimokoy. Alimokoy. Ano gusto ko ni karon ma'am? Which animal says baba? Baba. What is the opposite of happy? Sad. Correct! Sad, no? 5,000 You pesos. happy and me sad. Sad. Next. Totong tagsok. Ma'am. How many legs does a cat have? 4. Ha? 4. Unsa? 4. 4? Oh. Correct! Ay, Next. Ernesto. 5,000. Cupboards. Ernesto. Ma'am. How many legs does a chicken? How many legs does a chicken have? Tulo, ma'am. Ha? Tulo. Wrong. Six. Duha. Ausa. How many legs does a chicken have? Chicken, ma'am, no? What's the answer? Chukchugo. Wrong. Duha. Last. Tapay. Tolo. Tatay bisot. 2. Duha. Litiil manok. Tulog. Next. Alimokoy. What color is the sky on a clear day?
What color is the sky on a clear day? Color blow. Ha? Blow. Color? Blow. Correct! 5,000. Your sky are not clouds. Dili man blue ang sky. Very blow. Universe man ang blue, ma'am. Wrong. Sky. Transparent man ang sky. What color is the sky on a clear day? Mao na clear din kana makita ng blue. Sky din na nga universe man na. Naunsa ka Sa universe. Ha? Sa universe. Universe man ang blue. Dili man na sky. Wala na unsa na si ma'am. Ay, sakta blue. Next. Ma'am. Totong tagsok. Ma'am. How many fingers does a chicken have? Fingers? Nanay kamot di ay. Buwan. Oh, kuya moy ba? Nanay kamot ng fingers. Oh, kuya moy ba? Oh, kuya moy. Yamoy. 4. Wrong! Usa. Yamoy mga. Oh, kuya moy. Pila tanan? Ahon sa ganito, ma'am? Pila ka mo kuya moy sa Di, sa ahon kuwan? sa in English daw ba? Oh, how many fingers does a chicken have? 8. Ha? 8. 8? Oh. Nga naman. Oh, hindi. Upat-upat na kada usa. Oh, correct! 5,000 pesos. Ay, kung ya, pili mo takod. Oh, next, Ernesto. Which animal says moo moo? Momo, ma'am. Oh, Bitin. wrong. Usa. Moo moo. Which animal says moo moo? Unsa ko nga hayop ang moingon og moo moo? Moo moo. Itik. Wrong! Duha. Mo. Last. Which animal says moo moo? Unggoy, unggoy. Wrong! Baka. Baka! 5,000! Moo moo. Si Melay Okay, Ernesto, tagag chance. Ernesto! balik Ma'am. Balik. Which animal says meow? Iring. Correct! Meow, iring. 5,000!